बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दीन इस्लाम अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, शायद हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की हमें दी गई सबसे बड़ी नेमत दीन ईमान है, यानी दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की कदर जानना है तो उन लोगों से पूछी जाए जो दीन इस्लाम की जानिब आना तो चाहते हैं मगर वो आ नहीं सकते। एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खातून ने लाकर रखा था। इस खातून ने कहा था कि वो दीन इस्लाम पढ़ और समझ रही हैं। ये खातून, जो बुनियादी तौर पर एक ईसाई खातून थी, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में ये सवाल ला रखा था, जिसे देख के डॉक्टर जाकिर नाइक भी जज्बाती हो गए और ये सवाल सुनकर वो ये सोचने पर मजबूर हो गए, मुसलमानों को दीन इस्लाम की इतनी कदर नहीं जितनी कदर इन ईसाइयों को है, जो कि दीन इस्लाम की जानिब आना चाहते हैं। इस ईसाई खातून ने ये सवाल किया था कि मुझे ये बताएं, मैं दीन इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मगर मेरे घर वाले इसके बदले में मुझ पर बहुत जुल्म करेंगे और मैं उनके सामने इस बात का इकरार नहीं कर सकती कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। तो क्या मैं इस सूरत में दीन इस्लाम कबूल कर लूँ मगर किसी को बताऊँ ना, यानी छुप छुप कर दीन इस्लाम कबूल कर सकती हूँ? इस औरत ने इंतहाई मासूमियत से ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखा तो डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बाती होकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर ने इस खातून को क्या जवाब दिया और जवाब सुनने के बाद इस खातून ने भरे मजमे के सामने क्या कर दिया, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि दीन इस्लाम की खिदमत और इससे मोहब्बत इन ईसाइयों में कितनी ज़्यादा है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का कितना खूबसूरत जवाब दिया है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की जानिब। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी ये बहन इस्लाम कबूल तो करना चाहती हैं, मगर उनके जहन में सबसे बड़ा खौफ ये है कि उनके ख़ानदान वाले उनको कबूल नहीं करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन दीन इस्लाम और उसको कबूल करना ये अल्लाह का बंद और उसके बंदों का मामला है, ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसमें कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम कबूल करे और उसको छुपाना चाहे तो छुपा सकता है, लेकिन मसला और सवाल अहम ये है कि अगर कोई दीन इस्लाम कबूल करने के बाद छुपाता है तो वो दीन के अहकामात पर अमल करते हुए वो चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। अगर आप ख़ानदान के साथ रहते हैं तो नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी रखने चाहते हैं तो आप दाढ़ी कैसे रख पाएंगे? तो दीन इस्लाम कबूल करने के बाद इसका सबके सामने इकरार करना इस लिहाज से तो ज़रूरी है ताकि आप अपनी इबादत कर सकें। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया कि अगर इस्लाम कबूल करो तो फिर वो जाकर सबको बताया भी जाए। अगर आप कहीं पर फैमिली से दूर या अकेले रहते हैं और आप दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लाजमी नहीं है कि आप सबको बताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, अगर आपको लगता है कि आप इस्लाम कबूल करेंगी तो आपके ख़ानदान वाले आपको कबूल नहीं करेंगे, वो आप पर तशद्दुद करेंगे, आप पर जुल्म करेंगे, आपको अलग कर देंगे, तो जी हाँ, आप इसे छुपा सकती हैं। इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हर सूरत में ज़ाहिर भी किया जाए, लेकिन उस वक्त तक आप इस्लाम के बुनियादी अहकामात यानी नमाज और दीगर चीज़ें उन पर अमल करती रहें। अगर ये छुपाने की वजह से आप दीनी अहकामात पर अमल नहीं कर पा रही तो ये मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि ऐसी सूरत में आपको छुपकर नमाज पढ़ना पड़े, हो सकता है कि आप तमाम चीज़ों पर अमल ना कर सकें लेकिन छोटे छोटे अहकामात को पूरा कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि लेकिन मेरी बहन, आपसे और तमाम लोगों से ये कहूँगा कि जो ही इस्लाम कबूल करे सबको बता दें, क्योंकि ये बात खुद गर्जी होगी कि आप इतना अच्छा दीन इस्लाम का मज़हब कबूल करें, दूसरों को इससे महरूम रखें। आप दूसरों को भी बता दें ताकि वो भी दीन इस्लाम की जानिब आना शुरू हो जाए। यह आपका फ़र्ज़ है। दीन इस्लाम और अमन का पैगाम अपनी माँ को पहुँचाएँ, अपने बाप को पहुँचाएँ, अपने भाइयों और बहनों को पहुँचाएँ। लिहाजा जो ही आपको लगे कि अब हालात साज़गार हो चुके हैं, अपने घर वालों को बता दें, चाहे कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या कुछ सालों में बताएं, मगर बता ज़रूर दें। और जितनी जल्दी हो सके उन्हें दीन इस्लाम का पैगाम दे दें, क्योंकि आप पैगाम देने से मुबल्लिग इस्लाम बन जाएंगे, तबलीग इस्लाम का काम कर रहे होंगे। वरना रोज़े आखिरत बतौर मुसलमान जब आपको उठाया जाएगा और आपके वालिदैन को गैर मुस्लिम उठाया जाएगा तो आपसे सवाल किया जाएगा। आपके वालिदैन कह देंगे हमारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया मगर हमें नहीं बताया। अपने वालिदैन को ज़रूर बता देना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब अभी जारी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अचानक से कहा कि मेरी बहन, क्या आप इस बात पर यकीन रखती हैं कि अल्लाह एक है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं? दोस्तों, ये हाल उस वक्त तालियों से गूंज उठा था जब उस खातून ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ, अल्लाह एक है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है और ना वो अल्लाह के बेटे हैं बल्कि वो पैगंबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, क्या आप इस बात पर यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं? इस औरत ने जवाब में कहा, नहीं, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ और मैं मुताला कर रही हूँ। ये जवाब सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे पर मायूसी नजर आई, मगर उन्होंने वहीं से इस औरत को समझाना शुरू कर दिया।
انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ نے میرا لیکچر سنا ہے؟ جواب میں خاتون نے کہا جی ہاں سن رکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ تمام مذہبی کتابوں میں، یہاں تک کہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیسے ایک کے بعد ایک عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل سے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور تمام کتابوں سے حوالے دیے، وہ مناظر آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس خاتون کا رد عمل کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے، وہ آخری نبی ہوگا، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب کہہ رہی ہے، آپ عیسائی ہیں، اپنی کتاب پر عمل کیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، تو میری بہن آپ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس نبی کی بات کر رہے ہیں؟ اس سوال کے بعد اس عورت کی سب سے بڑی غلط فہمی کھل کر سامنے آ گئی تھی، جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی ہی بات کر رہے تھے اور وہی آخری نبی کی صورت میں آئیں گے جب ان کا دنیا میں دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ اس عورت کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اسلام قبول کر سکتی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اس بات کی پوری امید تھی، مگر اس عورت نے جواب میں آگے سے یہ کہہ دیا آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب آپ غلط راستے سے نکل کر صحیح راستے کی جانب آئیں گی تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو رہی ہیں۔ دوستو، دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک بائبل سے جو آیت اس عورت کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد وہ آئے گا اور وہ تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ اس آیت میں یا بائبل کے اس حصے میں وہ سے کیا مراد ہے، اس کے آنے سے کیا مراد ہے؟ اس خاتون کا خیال تھا کہ اس کے آنے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی آمد ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ فرمایا کہ وہ یا اس کے آنے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق اشارہ ہے، لیکن یہ خاتون سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا ہوتا کہ میں آؤں گا تو وہ میں کا لفظ استعمال کرتے، وہ یہ نہ کہتے کہ وہ آئیں گے یا ان کی آمد ہوگی، لہٰذا یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور وہ دنیا کے لیے آخری نبی ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ خاتون سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس خاتون کے سوال سے ایسا تاثر ڈاکٹر ذاکر نائک کو مل گیا تھا کہ دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ دین اسلام قبول کر لے تو گھر والوں سے چھپا سکتی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ دیکھا کہ خاتون اب بھی کنفیوز ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو مزید وقت دینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ میری مزید کیسٹ اور بیانات کو سنیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو یقیناً آپ کو بھی اس بات پر یقین آ جائے گا اور پھر آپ دین اسلام قبول کر لیں گی۔ لیکن جب آپ دین اسلام قبول کریں تو اسے دوسروں کے تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، ہماری یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوئی۔ دوستو، ہمارا چینل آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔